नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सिंगर अभय कुमार स्वागत करुच्ची आपण को एक नूतन ब्लॉग रे। दर्शक बंधु आज मु देखेबी आपण को आम सह परिवार को आज देखेबी मु घर को आसले कौन कौन काम करे ता भी देखेबी। आज यात्रा आइला परे मु जाउची आम गाई चरिया पई सतरे एटा जोटा मु नीतिदिनिया काम करे हैला। बर्तमान आज देखेबी आम परिवार को आम घरे आमे केते जण रहूचू हैला। सब तो बाहा साहा होगले के जन रोच आज मुझे सह पर देखी मुझे कौ गेटअप गाई चरा गेटअप अच्छी कारण मुझे आज गाई चराई वर्षा टी हूँ बापा को रेस्ट देवा है। प्रथम मुझे देखेबी आम बड़ापा को है आम परिवार को पूरा सत परिवार आम मिछ नु ये हूँ आम बड़ापा यहाँ हूँ आम बड़ापा माने बापा बड़ भाई आम बड़ापा निज बड़ापा ना हूँ विशिकेशन ये हूँ आम बड़ापा देखिले चलते देखा बड़ माँ जय जगन्नाथ टे कह दियो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ये हूँ आम बड़ापा तापर जी आम आम बड़मा पाख को है आज कही माने आज सह पर देखी कारण आउ अल्प दिन भितर मु पलैबी आमर कौटी यात्रा को पलैबी से आज मु सह परिवार को देखेबी है। आउ इठे बस आमर बड़मा एटा हूँ आम बड़मा जय जगन्नाथ एटा हूँ आम बड़मा देखिले हूँ आम बड़मा आउ ये हूँ आमर सान पीसी रसवती बड़मा ना हूँ रंगवती एटा हूँ आम बापा ना रसवती ये हूँ आम सान भौणी सुमती है। आउ ये हूँ मोर एकमात्र बापा आमर बापा एटा जहाँ मुझे बड़ होती मो बापा भीमसेन है। ये हूँ मो बापा बापा को देखिले समस्त देखिले बर्तमान जीवा सब गाँवली गेटअप अच्छा है कारण आम तो एत बड़ घर पुओ नुह जे आम माने पूरा कौन कि पंजाबी गेटअप पिंधिकी आपको देखू सेमती नुह कारण गाँव में देचु चाष समय गाँवली परिवेश अच्छु तेणुक जी जो सिचुएसन था ना कहीं मो परिवार को देखी कारण मुझे जमा लाज करनी कारण खटिकी खाऊ भाई है देखिले। आउ एपट अच्छा आमर काका सान काका जय जगन्नाथ कह जय जय आमर टुना काका आमर यहाँ हूँ काका घर मुझे समस्त देखेबी आम केते फैमिली रोचु आमर गाँ हूँ कुंभीगेला कुंभीगेला आम केते घर माने आम केते परिवार रोचु आम घरे किए अच्छा आउ सानमा टिके आसलो पटे टिके आस आ बर्तमान सानमा रोषे कर देखुं आप जो देखिले टुना कका स्त्री महिमा एटा हूँ आम सानमा माने खुड़ी जहाँ कहते आम सान बापा सानमा कहू एटा हूँ आम खुड़ी आउ एपट अच्छा आमर दीटा भौणी अच्छा आमर दीटा भौणी अच्छा जड़े है आमर टिके माँ टिके अनेलु टिके अंडे एटा हूँ आमर कौन टाटा कर माँ हाँ स्वीटी आम भौणी स्वीटी कौन कर काटुची सेपटे आमर आउ जने सान भौणी रहा स्वीटी स्वीटी आमको स्वीटी को देखिले आउ जन तार टिके देहर टिके असुविधा हो जाए तेणुक मुझे देखापी संकोच करुच्ची झील टिके तथा आसे आम भवन अच्छी केटी तार टे देह खराब प्रभु क्षमा करेंगे यहाँ हूँ आमर टे तार देह टे खराब अच्छी आमर केटी देखा कथा नुह जेहेतु आज कहीदे मो परिवार को देखापी जो सिचुएसन थे हो ना कहीं मुझे मो परिवार को देखी से हूँ आमर केटी सान भौणी आउ आपण तो जानते मु अभय आउ सबू कौन कर दर्शक आम यही जगार जा से जगह को जाइचु देखु आम कम कौन आम निज कम करा पड़ो जहाँ भी तुम जिते बड़ हो जाओ ना कहीं निज कम आमको करा पड़ो है। हम जाऊँ गाई चरिया बर्तमान काका सहित माँ मालो माँ कुआड़े अछ देखो दर्शक बंधु बर्तमान में
ଗାଈ ଚରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ। ଆମ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି। ଏ ବଳଦ ଆ ଆ ଆ ଆ ନନ୍ଦୀ ଭୃନ୍ଦି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର ଚାରିପାଖର ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା। ଚାଲ 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 ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବଳଦ। ଚାଲ 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 ଚାଲ। ମାନେ ଏଇସବୁ କାମ ଆମକୁ ଖୁସିରେ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆମେ କରୁ। ମାନେ ଆମକୁ ସେମିତି ସଙ୍କୋଚ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ସଙ୍କୋଚ କରିବୁ? ଯେଉଁ କାମ କରିକି ଆମେ ବଡ଼ ହେଇଛୁ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତ ସଙ୍କୋଚ ନାହିଁ। ଚାଲ 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 ଚାଲ। ସେ ଡର ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ବାପା ସବୁବେଳେ ବାନ୍ଧନ୍ତି ନା, ମୁଁ ତ ଯାତ୍ରାରେ ରୁହେ। ଚା 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 ମୁଁ ତ ଯାତ୍ରାରେ ରୁହେ, ତେଣୁକରି ମୋତେ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି। କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ସପ୍ତମ ସେତେବେଳକୁ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ପ୍ରଥମ ବେଳୁ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ଥିଲୁ। କାରଣ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁନଥିଲୁ, ଗାଁରେ ହିଁ ରହୁଥିଲୁ, ଘରେ ହିଁ ରହୁଥିଲୁ। ତ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଡର ଲାଗେନି। ଏବେ ତେଣୁ ମଇଁଷି ଥିଲେ, ମଇଁଷି ପୁରା କମେଇ ଦେଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ? ହଁ, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଡ୍ୟୁଟି ହେଉଛି ଗାଈ ଚରାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମର କାମ ଏଇଟା ହେଉଛି କାମ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଗାଈ, ହଳ ହୁଏ, ଚାଷ ହୁଏ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା, ତାଙ୍କେ ବି ଖାଇବା ଦରକାର। ତ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ। ମା' କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମା'କୁ ଖୋଜୁଛି। ମା' କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଏପଟେ ଆମ ମା' ଅଛନ୍ତି। ଛତା ଛତା ନାଇଁ, ମୁଁ ଆସିଲି ଆଉ। କେତେବେଳେ ଆସିବ? ତଳେ ଆସିବ ନହେଲେ ଥାଉ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତ ନେଇକି ଯିବୁ, ମୁଁ ତ ଖାଇଛି ପେଟେ ଆଉ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମା', ଏ ବନିତା ମୋ ମା'। ଦେଖନ୍ତୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା ଛତା ଆଉ କେନ୍ଦୁବାଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟୁଟି ମୋର ପଇଲା ଆଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି କାମରେ, କାରଣ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି ନା ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଣିବି ମୋ ପରିବାରକୁ, ଯିଏ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଥାଉ ତ ନା କାହିଁକି ଆଣିବି ହେଲା। ଆଉ ଯାଇଛନ୍ତି କାମରୁ, ମୁଁ ଗଲା ପରେ ସେ ଆଉ ଯେତିକି ଜଣ ରହିଲେ, ଆମ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା 2 ଜଣ ରହିଲେ, ଆଉ ସାନ କାକା ରହିଲେ, ଆଣିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲା। ଦେଖିବା ପରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସାନ ଜେଇ ଟଟା ଜେଇ, ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ସବୁ ପରିବାରକୁ ଦେଖେଇବି ବୋଲି। ସିଏ ପଳେଇଥିଲେ କାମରେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ଟା କରିଦେଲି ଆଉ ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସାନ ଜେଇ ଟଟା ଜେଇ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ, ଆସିନାହାନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ଆମର ବଡ଼ ଜେଇ, ସିଏ ହେଉଛି ଲୁଣ୍ଡୁରୁ ଜେଇ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶୃଙ୍ଖଳା କେତେ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହେଲା। ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି ଗାଈ ଆଡ଼େ, ତ ଯାଇଥିଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ପରିବାର ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ଯାଇଛି, କାହ୍ନା ଯାଇଛି, ଚିକି ସେ ଯାଇଛି, ଆଉ ମିକି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲା କଲେଜ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବଡ଼ ଜେଇ। ଜେଇ ନାଁ ହେଉଛି ପାର୍ବତୀ, ମାନେ ଶିବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବଡ଼ ଜେଇ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସାନ ଜେଇ ହେଲା। ଆଉ 2 ଜଣ ରହିଲେ, ଆମର ଜେଜେ ଆଉ ସାନ କାକା। କାକା ତ ସେଠି ଗାଧଉଛନ୍ତି, ଦେଖିଆ ଆମେ ଯିବା ଗାଧୋଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜେଜେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସନ୍ନ୍ୟା ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଗାଈ ଚରେଇକି ଆଇଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଖାଇବ। କମ୍ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିରେ, ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ତଥାପି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ କରିବା? ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଆମ ପରିବାର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଈ ଚରେଇ ଯାଇଥିଲା, ଆସିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି ଗାଈ ଚରେଇ ହେଲା ହେଲା ହେଲା। ଯେଉଁ ଦେଖୁଛି ଆମର ସାନ କକା, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସାନ କକା, ଗାଧୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାନ କକା। ହେଇଗଲା, ଆମ ପରିବାର ଦେଖିଲ। ଜୟ